एक गांव था जहां के लोग फुटबॉल नहीं देखा था। एक शख्स को जरूरत पड़ी, वो शहर चला गया। जाकर देखा कि कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वो चौंक गया कि ये क्या है। एक बुजुर्ग बैठा था, उसको जाकर पूछा कि मोहतरम, इस गेंद की क्या गलती है कि सब मिलकर इसे मार रहे हैं। तो बुजुर्ग ने तारीखी जुमला कहा। गौर से सुने वो तारीखी जुमला। बुजुर्ग ने कहा कि इस गेंद की एक ही गलती है कि अंदर से खाली है, वरना किसी की क्या मजाल कि इसे लातों से मारे। हम मुसलमानों का यही हाल है, मौजूदा दौर में हम मुसलमानों का यही हाल है। ईमान बस जुबान पर है, अंदर से खाली है, वरना किसी में क्या मजाल कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर बुरी नजर से देखे। একটি গ্রাম ছিল যেখানে ফুটবল কখনো তারা দেখে নাই, ফুটবল জীবনে দেখে নাই। এক ব্যক্তি শহরে গেছে, গিয়ে দেখে কিছু লোক ফুটবল খেলছে। সে চমকে উঠলো যে একটা গোল জিনিস আর সেটাকে সবাই লাত মারছে, এটার কারণটা কি। একটা বয়স্ক লোক, একটা বৃদ্ধ লোক বসেছিল, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা এই গোল জিনিসটার দোষ কি, ত্রুটি কি যে সবাই মিলে একে মারছে, এর কারণটা কি। বৃদ্ধ লোকটি বলেছিল যে এই বলটার একটাই দোষ, এই গোল জিনিসটার একটাই দোষ যে এ ভিতর থেকে খালি, না হলে একে লাত মারার ক্ষমতা কাউরে মধ্যে থাকতো না। আজ মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ত্রুটি, মুসলমানের মুখে মুখে শুধু ঈমান, ভিতরে খালি। মুসলমান আজ নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, হজ করে না, যাকাত দেয় না। মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হতো তাহলে মুসলমানের দিকে কুদৃষ্টি দিয়ে তাকাবে এমন কাউরে মাজাল ছিল না।